How to install extension. Bakit natin to kailangan i-install? Para gumana yung mga active nating products. Yung iba kasi kailangan nun. So, after nyo mag-login, punta lang kayo sa tab ng How to Access Extension. Then, click nyo yung Extension 1. Nag-download siya. Then, Extension 2. At open nyo lang yung folder. Extract nyo lang. After nyo ma-extract, punta na kayo sa Extension Manager. Extensions. Manage extension. So, ito. Hanapin nyo lang yung load unpack. Then, punta kayo dun sa folder nyo. Select folder. Yan. Then, load unpack ulit. Sa where to naman. Yun. So, scroll tayo. Ito yung ano niya, output niya. Then, enable lang natin. Yun. Okay na siya.